grande el del Ring, ¿no? Lo intentó, pero no ha podido con el todopoderoso Risen 2. No pasa nada. Lo podrá intentar From Software dentro de 2 años cuando saque el siguiente Souls, que va a ser igual que el del Ring. Podrá volver a intentarlo, no pasa nada. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Claro, esto es el final ya. Si nos enfrentamos a Cuervo, entiendo que esto ya se acaba. 5 espectadores, récord absoluto del canal. Jamás el canal había tenido tantos espectadores. Gracias por el apoyo. Ojalá pueda llegar yo a... No a dedicarme a esto, yo que sé, a streamear y todo esto, tío, pero lo suficiente para poder pagar juegos de lanzamiento, tío, y poder hacer impresiones o primeras impresiones de juegos de lanzamiento, tío. Eso sería la polla, tío. Pillar lo suficiente para poder gastar 60 pavos en el juego, en un juego a la semana a lo mejor. No, a la semana no, a la semana es mucha pasta, ¿no? Pero un juego al mes importante, el juego más importante del mes. Hacer unas impresiones del juego. Buah, eso sería increíble, tío. Creo que GOTY Remake será un buen busteo. Será un buen busteo. No. Es que GOTY Remake tiene que ser el busteo. Si no, adiós. GOTY Remake literalmente tiene que ser el busteo de este canal. Si no, me voy a la mierda. A ver, que no pasa nada tampoco, Joder, que lo comenté en el mejores momentos de que está en YouTube del año pasado, lo comento, ¿no? Que joder, saqué... ¿Cuánto fueron? 150 euros. 150 euros con YouTube el canal el año pasado. Que fue que gracias a vosotros yo pude pillar un PC nuevo. Bueno, un PC nuevo, un procesador nuevo. Que es el que tengo ahora, ¿no? Y el año que viene, pues si me dan lo mismo, otros 150 euros, seguramente lo gaste en un bloque de 16 de RAM. Probablemente. Que ahora mismo tengo 16. Y ya serían 2 de 16, 32. ¿O le disparáis o qué? Gothic Remake. Ese tiene que ser el busteo. No un busteo, no. El busteo del canal. Gothic Remake tiene que ser ahí va mi boost. Lo mismo. Si no... Cementerio encontrado. Vale, ya está, es matarlos, ¿no? Ya puedo sacar el mosquete ya. Hostia. Joder, que me revientan, tío, a lanzazos, ¿qué cojones? Toma, jódete. ¿Es aquí, no? ¿O es por debajo? Supongo que es por aquí. Es que no sé dónde hay que atacar. No, esto no es. He venido... he venido a un sitio donde no es. No me lo puedo creer. No es aquí, tío. Es aquí. Ah, no sé, espérate, voy a seguir para adelante. No sea que por aquí me saque luego por el otro lado, pero he venido a un sitio que no es por aquí. Esto es el cementerio ese que habían venido. Cabeza reducida. Misión completada, la cabeza de reducida. Hostia, ¿esto es otro coleccionable? No me lo puedo creer. ¿Sí? Intimidación más 10. Hostia, qué guay, tío. Esto es un templo normal y corriente, supongo. Bueno, ya que estoy aquí, aprovecho y lo farmeo, ¿no? Porque tengo los 4... Tengo los 4 soldados detrás mío. Lo mejor que puedo hacer es farmearlo. Vale, he farmeado esto, pero esto no tenía nada que ver con lo que venía a buscar. Por lo menos he sacado un coleccionable. También es verdad que yo no puedo hablar mucho, ¿vale? Porque yo le di un 9 al Cyberpunk 2077. Y me quejé, ¿eh? Yo en el primer episodio de Cyberpunk dije, pero ¿esto qué coño es? ¿Por qué va tan mal? Pero lo puse, lo dije... Dije, creo que CD Projekt lo va a arreglar. Porque lo arregló con The Witcher 3. El problema es que From Software suele no arreglarlo.
Es que From Software sacó el Dark Souls en PC, no el remaster, el Dark Souls que se llamó Prepare to Die, y lo dejó. O sea, iba mal y lo dejó, no lo actualizó, no hizo nada. Los modders lo arreglaron con el DS Fix, pero From Software no arregló nada. O tarda mucho en arreglarlo. Que eso pasó con el Dark Souls 3, ¿no? O con el 2, no recuerdo. Te puedes quejar mucho de CD Projekt, tío. Pero no creo que te puedas quejar de que no arregla el juego. Cuando The Witcher 3 está full arreglado, con expansiones y todo. Tío, no puedes quejarte. Yo el 1 me lo pillé para CD y fue una fumada injugable. Fue tal que pensé que Dark Souls 1 era una mierda. Nah, hay que jugar al remaster. La versión arreglada de Dark Souls es el remaster. El problema es que, claro, entre el Dark Souls 1 y el remaster hay 5 años de diferencia. O 6. Y es en plan, tío, ¿de qué va? Vamos a reventar a todo el mundo, ¿no? ¡Hostia, cuánta peña, loco! Y me revientan a mí, por supuesto. Y fallo todos los golpes. Bueno. No sé qué coño ha pasado ahí, la verdad. Me ha dado tan fuerte que me ha hecho volar 25 metros. Bueno. ¿Qué cojones, tío? Me dan 2 flechas y me quitan toda la vida. Toda la vida con 2 flechas. A ver, nada. ¡Toma, hostia! No quito nada. ¿Dónde lo he mandado? Lo he desintegrado, tío. Le he dado un crítico con el mosquete a ese pavo que lo he desintegrado, ¿sabes? Está bien saberlo. Lo he desintegrado de un mosquetazo. Así da gusto, joder. Así sí, ¿ves? Tío, en serio. Vale, fuera. Bueno, se viene, ¿no? A ver, poneros aquí todo. Vale, a ver. Sorpréndeme. Uninvited guests. They must die. Excellent idea. Tonka, Taiopi, Kulchos. Port side. Wait. Wait. Fire. Por culo, ¿sabes? You think that'll help you? Barra! Look upon the warriors I am making for you! You see? You see? And now, destroy them! But you are mine. What the fuck is this? ¡Hostia!
Ah, que no para de tirármela. Ah, vale, que me quita toda la vida. A tomar por culo. ¡Quieta! ¡Hostia! ¡Arponero! ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué? Bueno. ¿Qué hago? Lanzar lanza. No parece que mi personaje tenga ganas de levantarse. Ah, vale, que empiezo desde aquí otra vez. ¿Quién iba a pensar que un titán de tierra invocado por el mismísimo infierno iba a lanzarme una roca de 10 metros a la cabeza y mi personaje iba a salir volando totalmente muerto? Por cierto, esta cinemática entiendo... Esto es porque he estado con la Inquisición. Entiendo que si voy con los nativos, pues vengo con 4 nativos. El problema es que los nativos no sé qué le harían a estos. Seguramente magia vudú o algo. Se los cargarían con magia vudú o algo de eso. Vale. Ah, vale, que me da igual. ¿Pero qué hago? ¡No! Vale, saltando los esquivo. ¿Pero dónde le tengo que dar? Vale. ¡No! Abre. No le doy. Que es que tengo... Me cago en la hostia. Vale, es meterle dentro la lanza cuando... ¡Quita! ¡No! What the fuck? ¿Qué cojones? What the fuck? What the fuck is going on, man? What the fuck? Bueno, a ver. A ver, Risen 2, recordemos que tiene un 80 en Steam, ¿vale? Tranquilidad. No. Sí, ponte a bailar. Mientras yo te reviento a balazo. Joder, vaya hostia. Tío, ¿cómo me puede quitar tanto, tío? Vale, fuera. Ahora debería grabar. A ver. Debería echarme un grog. Esquivar la primera roca para estar seguro. Vale, y ahora F5. Vale, ya está. Mierda. No, 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 no. No, no. Ahí. Venga, esquivo roca. Tiro lanza. Venga, esquivo roca. Tiro lanza. Esquivo roca. Tiro lanza. Otra más, venga.
¿Esquivo roca? Pues no esquivo. ¡Mierda! Eso me pasa por no esquivar la roca. Vale, ya no esquivo roca, ahora viene a melee. ¡Fuck! Vale, se cansa de perseguirme. Me cago en la hostia, ¿qué cojones? Abre. Tío, ¿soy gilipollas a la hora de apuntar o qué? ¿Ahora? Tío, pero esto qué. Madre mía, el Elden Ring, tío, increíble. Tío, pero cuántos golpes tiene, tío. Mira, mira, mira. ¡No! Uf. El puto God of War, tío, pero qué coño. Esto es un arma... O sea, siempre vuelve, tío. ¿Cuánto quita esto? 40. 40, pero es un arma infinita. O sea, no para de volverte la lanza. Será mejor que el mosquete. No, más no quita, pero... Bueno, a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser farmear esto. Me da igual, lo cojo todo aquí. Y a esto ya parece que no les va a hacer falta. Ah, que no me suelta nada. Bueno, el templo está abierto. Supongo que allí dentro habrá algo. You did it. You killed that monster. ¿Cómo va el levantado 2 aguas oscuras? Pues va que estoy intentando terminar la isla para ver si me abren la siguiente. Es que el problema es este. El problema es que no estoy subiendo nada de esto. No he subido nada de esto en todo el juego. Solo la astucia A4 para poder abrir cofres con la ganzúa. Y tengo casi 30k de experiencia. Y no estoy gastando nada. No sé por qué. Literalmente te lo puedes pasar este juego sin gastar talento. No lo necesitas para nada. O sea, te mejoran al personaje, pero es que el juego tampoco es que me esté pidiendo la locura, ¿sabes? Vale, ¿y ahora qué? Me voy de aquí. Oro me ha dado el juego, básicamente. El premio es mucho oro. Vale, ¿y ahora qué? What the bloody hell was all that rumpus about? While you were safeguarding the rum, I was getting the Titan harpoon. Good work, lad. One down, 2 more to go then. What? We need 4 weapons to beat What? Mara. You've got the Titan harpoon, I've got the Earth amulet, but that still leaves us 2 artifacts short. What the fuck? Vale, o sea, 2 islas más, ¿no? You've got the amulet on you. O sea, sí, Oh, son that 5. dumps Son you. 5 zonas. I'll fetch it from where I hid it when we've got the others. How do you know about that? Ever heard tell of the legendary treasure of the Water Temple? No. 4 of us set out to find it. 4 captains. Me, Crow, Slain, and Garcia. We found it all right. And woke up that sea bitch Mara into the bargain. She didn't kill us, though. She wanted slaves, puppets to serve her. Crow, he gave in right away, but not old Steelbeard. He resisted the bitch. That made her mad, I tell you. She even sent a kraken after me. So, I'm hanging on to that amulet until it's time to use it against her. Where are the other artifacts? All in good time, lad. I'll tell you soon enough. Now, tell me what you did to Crow. He's dead. What? Cinemática. You killed him with his own harpoon, eh? I like it. Me too. What?
Me cago en la hostia. No! My ship! My ship! Mara, you hell bitch! ¿Qué está haciendo mi personaje mientras todo esto está pasando? Oh, Father. So Crow failed me. Ha dicho eso. Another time. ¿Por qué mi personaje ha cogido tanta carrerilla para tirar un arpón? Father! Mara, the bitch got me. Don't say anything. We'll get you to a healer. Too late, my girl. All my fault. I took the amulet and woke Mara. The amulet. Where did you hide it? Garcia, the other captains. You have to find it before they do. It's okay. Antigua gets to Antigua. Slain, he has one of the artifacts. I'll do it. I promise. Patty. My girl. Patty. His hat. I think he'd want you to have it. Here. Okay. I swear I won't rest until the bitch is dead. If I have to sail through hell itself, she'll pay. My father knew there was a way to kill her. We have to get those 4 weapons he talked about. We can't exactly leave here with no ship. The Black Betty's docked at Puerto Isabella. We'll have to find Sebastiano. Good. Don't wait for me. I'll see you later. Father, I hope you find peace. Bueno, ante esta I don't cinemática... want to stay here. Let's go. We can use the rowing boat in the bay to get along the coast. Spare us walking. Ante esta cinemática llena de dramatismo, yo lo único que puedo hacer es levantarme y aplaudir. Increíble, ¿no? How am I doing? Better if you spent as much time fighting as you do chatting up the locals. I wish I hadn't asked. We don't have time to waste boosting your ego. 3-3 y 10 de intimidación. Uf, es que me da menos protección. Está guay. A ver, ¿qué ha dicho Patty de para esto? Remar hasta la ciudad. Ah, o sea que los botes son como viajes rápidos. Pero ¿para qué coño? Si los viajes rápidos ya son hacer clic, tío. Quiero decir, puedo hacer clic y ya me teleporto automáticamente. I got you back. A ver. ¿Esto quita algo? Ah, vale, que solo empuja. Vale, hace daño solo cuando la tires, básicamente. Si no es como una lanza normal, solo empuja. Joder. Vaya chasco de arma. Bueno, de legendaria tiene lo que yo te diga, Tiene bueno, tiene una lanza que se regenera, ¿no? Que siempre la tiene en la mano, pero joder, vaya basura. O sea, nada que pueda competir con el mosquete y la
El mosquete y la pistola en cuanto lo subas, porque no lo estoy subiendo. Si no, sería un despiporre. Sería un despiporre, porque quitarían muchísimo y acertarían siempre. El problema es que no estoy subiendo nada las habilidades de mosquete y pistola, pero vamos. A ver. Hawking debería decirme algo ahora. He matado a Cuervo. I killed Crow. Ah, he was a decent pirate once, before he found that bloody spear. What have you got here, then? Bloody hell, that was a scrap and a half. Thought the whole temple was going to blow sky high. How do you know I was involved? Venturo told me everything when he returned. Ah, vale. Soy un puto héroe, ¿no? They pay me to Ahora. stand. I didn't think you had it in you. The beers are on me. What the hell was that? Sounded like the devil shitting cats. That was Mara. She killed Steelbeard and sank his ship. Mara, here, off the Sword Coast. Yes, and she'll be back. But I know we can be rid of her for good. Well, you can count me in. I was beginning to think I'd never see any action. I joined the Inquisition to fight Titans, not sit on my thumbs. I've got to talk to the Commandant first. Well, just don't let him put you off. Este supongo que me dirá, oh, ha salvado a todo el mundo, tal. Leave it out, mate. Ha salvado a todo el mundo, te doy mi barco. Es que, no sé, me suena que no me va a dar el barco. Supongo que en la siguiente isla hay una base de nativos y una base de Inquisición, ¿no? Y ahora me iré a la base de Inquisición, entiendo. You're back. How did it go? Crow's dead and not a man lost. So what do you want, a bloody medal? I'd have done the job if you hadn't. Commandant Sebastiano will be expecting your report. I'll talk to him. Vale. I have the Titan weapon. Now I need a ship. Not so fast. I informed the High Council about your mission. They were concerned to hear you'd set off without their direct authorization. What does that matter now? I did it. I'm afraid the High Council has issued me with new orders. Surrender the weapon to me. We will not be leaving Puerto Isabela. What? ¿Qué? Tengo que llevarme el arma al comandante Carlos. I have to take the weapon to Commandant Carlos. The Council's orders countermand all others. Take the weapon to the Harbor Armory. Benito will lock it away until the Council has decided what to do with it. Me cago en la putísima, tío, pero qué cojones. I don't wish to be disturbed. Well, this is as nice a place as any to get killed by Mara. Shut up. We're leaving. We're going to the harbour. Now. What? Voy a robar el barco. Todo esto es nuevo para mí. Joder, piraña, va y sorpréndeme. A ver, entonces si le digo a este que guarde el arma, no me dice nada. Órdenes del comandante. A ver. Orders from the Commandant. You're to lock up the Titan harpoon. Huh? A Titan harpoon? ¿Qué pasa si se lo doy? A powerful magical artifact. You're sure that's what the Commandant ordered? Because I don't want nothing to do with anything magic. The order is you lock it up. Now, where did I put the key again? I had it a minute ago. Was it here? Or there, perhaps? Have you found the key? Not yet. Have you tried your pockets? All that's in there is a snotty handkerchief. Check your boots. Nah, all I'm seeing here is athlete's foot fungus. Look again. I'm looking. Oh, ¿Esto qué coño, damn, where my blisters have been leaking. Esto es por si intentas ser fiel a la Inquisición. No paran de decirte en plan por el otro lado. Look behind your ear. No, it's got to be round here somewhere. Forget it. I'll take care of the harpoon myself. That's probably best. ¿En serio? Pero entonces lo de la tripulación cuando empieza, porque aquí hay una opción de tripulación y esto será para reunir compañeros en el barco, ¿no? Y no tengo el barco
ni tengo libertad para ir a todas las islas para reclutar gente. Así que esto tiene que ser algo extraño. Me dan el barco ahora, o sea, a partir de la tercera isla cuando ya me dan libertad. Porque si no, no entiendo nada. Con el Risen 3 te dan la libertad en los 15 primeros minutos. You can't really be thinking of giving those idiots the Titan harpoon. Se lo iba a dar. Not as such. Good. Want to hear my plan? Not sure. We steal the ship. How? Just listen. I worked it all out. We get rid of the guards, but best we do that last. First, we have to sabotage the cannons so they can't sink us before we leave the harbour. And we need water on board, or it'll be a very short trip. We still need a crew, though. But we're 2 crews short. 4 will be enough to sail the Black Betty? Vale. How will we sabotage the cannons? Easy. A few rusty nails hammered into the boreholes will do it. You know, the place where they light to fire them. They'll be about as dangerous as a soup spoon after that. Here. Cannons into soup spoons, coming up. Which ones should I sabotage? Far as I can see, there's 4 cannons going to cause us trouble. 3 in the harbour and 1 in the rear tower near the main building. You deal with them, nothing will stop us getting out of here. Vale. How much water are you talking about? Not much. Sure, you'll just be drinking rum. But we can't exactly carry it on ourselves. Too suspicious. You'll just have to make sure the ship's fully loaded. How will I do that? Haven't the faintest idea. Good luck. What about our crew? Don't you have any friends in the Inquisition? Got to be someone besides me who can stand your company. Pay them, threaten them, just get them here. I freed the pirate from the tower. Where is he? You just let him go? Hurry up, he must still be near the city. Vale, ya creo que lo he entendido. Este es el que me puedo llevar a la tripulación, ¿verdad? Sebastiano wants us to wait. That's the Inquisition for you. Do nothing today you can't put off until tomorrow. Fancy a trip all the same. What in? Can't just magic a ship out of nowhere. I was thinking about the Black Betty. I thought the Commandant wanted us to wait. You don't mean you're going to steal the ship? Sit around here and we'll miss our chance to destroy Mara. Yes, but stealing a ship, that's criminal. All the same, are you with me or not? Seems I'm surplus to requirements here. What the hell? I'm in. How are we going to get fresh water aboard? Not the official way. That old fossil Miguel wouldn't give us piss in a thimble without Sebastian's say-so. So? We'll ask his missus. Sophie's the real boss. The Dockles will do whatever she tells them to. Vale. Come with me. Sure. Vale, ya tengo uno. ¿Qué hago? Se lo dejo a Patty. Venturo is going to join our crew. A protector. Can we trust him? I trust him. He's a good man. Vale. Claro, en cuanto pille el barco, todo el mundo se me... No voy a poder volver aquí. Es que no sé, no entiendo bien cómo funciona el sistema de Risen 2. I need to crew my ship. You've got a ship? Go down to the Inquisition harbor and see for yourself. Me? Crewing on an Inquisition ship? Now there would be a thing. You want a job or not? I'm wanted by the Inquisition. I can't just walk in there. Soon as they see me, they'd be putting a noose round my neck. Not if they think you're my prisoner. Ha ha ha! Sneaky little bastard, aren't you? I like that in a captain. Come with me. No problem. Vale. What have you got here, then? Ah, the prisoner. I brought him back for you. The tower's where we keep his kind. You know how to handle a musket? Everyone I've shot would say so, if they were alive. Good. You know what we're doing, don't you? Of course. And I hear there's loot in it. What about your Inquisition friends? You could say we'd grown apart. You better be as good a fighter as you say, because I am. When I give my word to a lady, I mean it.
Tranquilo, I hired Hawkins. Good. We have ourselves a crew. Vale. Ahora lo del agua, que era hablar con esta. Listen, Sophia. You wanted to know if we were safe from the Titans. Why? They're not coming, are they? No, but it can't hurt to be prepared. We need to be ready to sail at a moment's notice. The Commandant hasn't given any sort of order. Sebastiana's a stubborn, short-sighted fool. You're not wrong there, love. What do you want me to do? Can you get a few barrels of water loaded aboard the ship? I'll scratch your back, love, if you'll scratch mine. You want me to do something for you in return? There are these 3 golden masks I've had my eye on. Treasure, brought into town by the Protectors not so long ago. You want me to get them for you? Exactly. They're being kept in the garrison somewhere. You want me to steal them? I don't care how you get them. But no masks means no help from me. Where are these masks exactly? Todas las misiones te llevan a otra. Commandant Sebastiano is Typical Gothic. In the garrison? This won't be easy. Well, that's why I'm asking you, love. Vale. All right, you've got yourself a deal. A deal? Will you want to shake on it or something? Doesn't bother me. Fine. Then we have a deal. It'll take a while to load the ship, mind. I'll be down by the quayside if you need me. Let's go! Faster, faster! Vale. Quiero ver algo. Voy a grabar aquí. Quiero ver qué pasa si voy a la aldea de los nativos. ¿Me atacan directamente? Go. Me tienen que atacar, ¿no? Por cojones. Great job you did. Now we're stuck here. What? ¿En serio? ¿Qué? You have beaten the Gayatiwas and my father. You show your true self, Tonka. You are not welcome here. Take your thunderstick and go. The Shaganumbi will have no more business with you. Vaya. We're going to steal the ship. How? With all the guards and thunder pipes. Trust me, I have a plan. I still need to figure out how to get the water onto the ship. Easy. A fool could do it. A fool could convince the Inquisition to load the ship. Yes, if he is also the Commandant. My ancestors' voodoo magic guides the way. Ah, vale, pero claro, como no tengo magia vudú. I don't know anything about that. Esto será para controlar al comandante y decirle que carguen el barco, básicamente. Vale, entonces si eres de los de vudú les dice eso, ¿no? Que cargas el barco de esa manera. Se viene Gothic Remake. 15 de marzo, aniversario de Gothic, se puede venir ahí, cuidado. No, I don't have time right now. Vale. Están desperdigadas. Y aquí está el cañón que hay que sabotear. Cañón destruido. Máscara dorada. A ver, no estás ahora. Vale. ¿Y la otra? Debajo. Y la otra está aquí. ...15 de marzo es una buena fecha... ...aniversario de GOTY... ...luego está el E3... ...pero el E3 es más global... ...la Gamescom en agosto es más europea... ...que ahí sería también una buena fecha... ...que juraría que ahí son donde se han anunciado... ...el Elex y todo eso han sido ahí en la Gamescom... ...y luego están los Games Awards en diciembre... ...que también enseñan tráiler y es un evento... ...pero yo creo que en los Games Awards es imposible... ...o sea... anunciarse en los Games Awards para una posible fecha en plan marzo 2023 es en plan, tío, mierda, me va a ver ese. Y viene para acá, joder.
En la Gamescom me parece muy tarde. Si llega... o sea, en los Games Awards, en diciembre, ya me parece demasiado tarde. Si llegamos a la Gamescom y no han anunciado nada, yo me empezaría a preocupar por la fecha. Porque como se vaya mucho más tarde, tío, me pego un tiro en los putos cojones. Así de claro. No puede ser, tío, que se vaya tan lejos el desarrollo. En plan, un desarrollo que ha empezado en 2019. Sí que es verdad que luego se tiró para atrás ciertas cosas, el teaser y tal, lo que tú lo quieras. Pero, tío, 5 años de desarrollo, 4 años de desarrollo para un RPG que es un remake que tienes todo hecho prácticamente. Que lo único que tienes que hacer es buildear la base, pillar las fases del juego original, ponerla, buildearla para la nueva generación y añadirle y modernizarlo más o menos. Todo eso sin saber información, que eso es lo que más me molesta a mí, que te metes en la página web del GOTY Remake o de Alchemy Interactive y salen imágenes del teaser, digo, que no te das cuenta que esto está mal. Vale, ya está todo. I've sabotaged all the cannons. Brilliant. I almost want to stay to see their faces when they find out. Vale, y falta el agua. Vale. Toma las máscaras. I have the 3 masks. Oh, well done, love. Here they are. A deal's a deal. All the water's been loaded aboard. Vale. Unos cuantos barriles de agua. Se ha guardado la partida. Good. The ship's being loaded. That should be enough water now. Anything else we need, we can get at the next port. We have everything. At last. Time to board, Captain. You ready? El Risen tiene 3 millones de guardados. Por algún motivo. Graba cada save. Es un save en un hueco distinto. El problema es que, a diferencia de The Witcher 2, en The Witcher 2 esto hace que el juego vaya lentísimo. Y en Risen 2 no se nota. De todas formas yo los borro, borro un montón. Por si acaso. A ver, estoy listo. I'm ready. Then why are you standing there? Come on. Liberar la nave. ¿Pero qué hago? ¿Me lío a hostia? ¿En serio? What's going on here? We're boarding the ship. Are you joking? Do I look like I'm joking? To arms! Defend the ship! I'll get you! Son 4 millones aquí. Se los cargan ellos, ¿no? ¿Hay algo por el barco? You'll get what's coming. You mark my words. What? Me matan de un tiro con el mosquete. Ah, vale. Vale, lo que voy a hacer va a ser meterme en el sótano del barco y dar vueltas por ahí abajo mientras mis compañeros se cargan a todo el mundo. Que yo no puedo hacer nada. De una hostia. No me interesa. Me voy. Se los cargue Patty. Ahora yo me voy al sótano del barco. Hay un cofre y nada por aquí. What? Put it away. Ah, coño, que ha salido del combate. Han salido del combate. Me ha alejado tanto por el sótano que han salido del combate. Bueno, dale. Me quitan toda la vida, tío. Mira eso. Me quita toda la vida. Me ha pegado un... me ha pegado un mosquetazo por la espalda y me ha matado. Vale. Esto se va a hacer... Me voy a meter detrás de una puerta sin salir del combate mientras que ellos se los cargan, porque si no... O sea, por ahí detrás de esa puerta o detrás de esa... De aquella mejor, ¿no? Me matan de una hostia, tío. Insta-kill. Una hostia de mosquete. Una bala de mosquete me mata, me quita toda la vida.
100 0. Venga, espera, voy a curarme. Venga, va. Voy a curarme entero, ¿vale? Madre de Dios, loco. Madre de Dios. Se los cargue Patty. Claro, Patty es inmortal, se los cargue ella. Yo puedo salir a meter un tiro a lo mejor. Encima fallo. Vale. Es que yo fallo, tío. Ahora tomas por culo. No. Y Patty. Levanta el putísimo culo. Grabar. We've seen all the sights. Time to go. What course, Captain? What do you think? Well, we need to find out where Father stashed that amulet. No one was more trusted by my father than booze. Makes rum and trouble in equal quantities. He's in Tacarigua. Might be worth a try. But you're the captain. It's your call. ¡Hostia! ¿Cómo? Ahora... Ah, vale. Ahora puedo elegir, tío, dónde ir. Ya estás ahí. Iros de mi puto barco, coño. Fuera. Hostia, largo de mi puto barco. This feels strange. How do you mean? I'm a deserter, but I'm here aboard an Inquisition ship. Having second thoughts already? Far from it. No, it'll be a long time before I go back to the rank. Vale, ahora sí que puedo ir a toda la isla. Vale. If they'll have me. There's no future for me if we don't kill Mara, that's for sure. Es tan difícil. A ver, el juego tiene 3 dificultades, creo. Fácil, normal y difícil. Esto es tan difícil. A ver, creo que se puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Sí. Pero es que, ya me acostumbro. Una vez que te acostumbras a jugar a todos los juegos en difícil, dices, en difícil, así me dura más horas, ¿sabes? A ver. One more thing. There's a rumor going round on the ship that Harlock has popped up in southern waters. Harlock? That was the name of the cook in the volcano keep. He was my father's ship's cook. It must be him. So you knew he was on Faranga and said nothing? Didn't occur to me. Does it matter? Yes! Harlock stole my father's diary. Doesn't sound like a hanging offense. The diary shows the way to the treasure. I have a page from it here. What's it say? Pero ¿por qué de repente me da 400 misiones al It's a way juego? to avoid a trap he laid. Here, take it. Maybe you can work it out. Whatever happened to X marks the spot? With a dotted line around the traps. No standards anymore. Harlock won't have got far without that page. But my father will have left more than one clue. And I just figured out where to look next. Where? I stole this key of his. I didn't know what to do with it, but I think it might open his chest on Tacarigua. You're sure? Got a better idea, have you? Just take the key. So there's a rumor going around of some kind of druid on Antigua. ¡Ah, coño! ¡Espérate! ¡Hostia! Estos son los DLCs, tío. Lo que me está saltando estos son los DLCs. ¿Verdad? Has he got a name? He does. I think they said Eldrick? Este es el druida que te ayuda en el Risen 1. Very familiar. Eldrick, the old hermit's out of hiding. I knew Estos son los DLC del Risen 2, tío, que me están saltando. Very knowledgeable. He was studying the disappearance of those underground temple ruins. That druid. He helped you fight the fire titans, yes? Yes. Claro, por eso Patty me está dando ahora las misiones. Las 2 misiones que me ha dado son los 2 DLCs del Risen 2, que duran 4 o 5 horas, creo. What's he doing on Antigua? Oh no, druids are bad news. They pop up and Lo pone. Ahora salgo al menú principal y lo miro en un momento. Sale ahí la descripción de los DLCs. Then it must be very big. We're gonna find him. Find out what's going on. Well, I don't like it. Where are we going to find a druid on Antigua? Only one place. The tavern. The barkeeper's the best sauce in any town. Could use a drink too.
What exactly am I going to find on Tacarigua? If I knew that, you wouldn't need to look. Just find his chest and see what there is. Better be something. Do we have any leads? 400 misiones, tío, de Well, he didn't repente. stay put. Pero Got a lo new raro es job que se te abra... with Ahora es Captain cuando se abre el Garcia open world de saying, Risen 2. Find Garcia, find Harlow. Pero es súper extraño, tío, porque se ha abierto a las 20 horas de juego. Muy raro, tío. ¿Cómo está en Risen 3 se abre a los 10 minutos. Esto es lo que arreglaron en el Risen 3, la diferencia. En el Risen 3 puedes cambiar de isla a los 10 minutos de empezar. Pueden ir entre todas las islas. Y aquí es a las 20 horas. Fue eso lo que corrigieron del 2 al 3. Aquí te sale la versión de Risen 2, que es la ropa de pirata, que esto es lo que te dan al inicio del juego. Que cuando te equipas el outfit que llevaba yo antes, que te lo dan al unirte a los piratas, ya te lo puedes equipar. Isla del Tesoro, que esta es la isla de Patty. Y Templo del Aire, que es lo de Eldritch que me ha dicho. Vale, entonces los DLCs te saltan ahora. Pues seguramente los hagamos, ¿eh? Porque ya que me los han dado, seguramente los haga. O los dejo para el final o los vamos haciendo. Es que yo pensaba que eran como expansiones aparte, pero que se hacían después del endgame o algo de eso, pero no, se hacen durante el juego. Igual que en Gothic 2, Night of the Raven, solo que esto es más opcional, parece ser. A ver, ¿qué pasa si voy a Tacarigua, por ejemplo? Quiero decir, esto es como un TP, como un viaje rápido. Vale, me voy, me salta una cinemática, que esto estaba también en Risen 3. Saltaba una cinemática para ir, para volver. Vale. Llego a Tacarigua, que Tacarigua completé la isla al 100%. Aquí vamos a saber si respawnean los enemigos. Si le doy a emprender un nuevo rumbo, puedo irme a otro sitio. How are we going to find your father's artifact? Don't know exactly, but he always liked to drink. Maybe he told Booze something about it. Te da una pista de lo que tienes que He deals hacer. in information as much as rum. And you think he'd tell us anything? They were close, but hadn't spoken in years, and he'd want to protect the artifact. Well, let's hope he thinks we're trustworthy. Where did your father keep his chest? Big house on the quayside, up the stairs on the left. Take the left-hand door, and it's in the second room. If you can't remember that, his name's on it. That'll narrow it down. Vale, pues sí. Respawnean todos los bichos de la isla, no muchos por lo que veo. ¿Qué coño es eso? Sí, respawnean y hay más bichos. Vale. Y ya sabemos cómo utiliza el Risen 2 el sistema de respawn. Al cambiar de isla, respawnean. O al terminar una isla, seguramente. Claro. Será como un cambio de acto. Caldera, porque aquí es donde está la Inquisición. ¿Qué pasa si llego aquí? Me ataca todo Dios, supongo. Porque este barco es de la Inquisición. Se ha puesto interesante el juego de repente. Esto no me extraña que lo arreglaron en Risen 3. Porque esto es un desastre. Que esto te salte a las 20 horas. Esto de hacerte TP entre islas. Es que es una chorrada enorme, tío. A las 20 horas de juego puedes navegar, ¿sabes? A ver. Another pirate. I don't like seeing more than one in such a short time. Why? Who do you see? A man by the name of Garcia. Arrived in his ship a few days back. Said he had an important message for the High Council. Acted the nobleman. But I knew he was cutthroat scum. What was the message? Oh, he wouldn't tell me. Only the Council, he says. Said it was very important and from Mara herself. Where's he now? No idea. He sailed a few days ago. You could ask Carlos, I suppose. Estará en Antigua, ¿no? Ha dicho que iba a Antigua. Ah, no, Antigua era el otro pirata.
Vale, en cada isla habrá, supongo, un pirata que será un boss final, ¿no? Mira, aquí también han respawneado los cangrejos. ¿Qué cojones? No, no ha cambiado nada. ¿Qué cojones? A ver. Carlos. Well, did you find it? And more. I found the weapon, the one Steelbeard was after. Steelbeard's dead. But he told me this is one of 4 artifacts. Combined, they've got the power to kill Mara. Then you are in more danger than you know. Why? Because the High Council is about to sign a treaty with Mara. How could this happen? There's 5 on the council, but only 2 who really make the decisions. Morigato of the Traders Guild and Commandant Corrientes of the Protectors. Corrientes is away, though, and Morigato is running the show at present. When Mara's emissary arrived, Morigato insisted on greeting him. Alone. What kind of treaty? A peace treaty. And all magical artifacts we have must be handed over to her. She promises in return to let us leave in safety for Arbarea. And the fools actually believe it. Sebastiano has been charged to take the artifact from you. He's already tried. I suspected as much when I saw which ship you sailed in on. Perhaps best you spare me the details of how you acquired it. I concern myself with the ends, rather than the means. What emissary? The pirate captain Garcia. He and his men have allied themselves with Mara. Pirates sailing into harbor under flags of truce. I've seen it all now. Where's Corrientes? On an expedition to Arbarea. He left not long after you did. What about this Morigato? What does he want? What does any rich and powerful man want? Even more of the same. He'll do whatever it takes to get what he wants for himself and his guild. I need to find Garcia. What for? He's got one of the 4 magical artifacts. After the negotiations, he visited Caldera before he sailed off again. Who knows where he might have gone? Maybe in Caldera you can find clues as to where he went. Caldera it is, then. You should start with Morigato. There's definitely a link between him and Garcia. The guard will open the gate. I'll see to it. Watch your back in there. A ver. ¿Esto es otra isla? Open the gate by order of Carlos. Very well. What the fuck? ¿Pero esto es una ciudad? Typical. Get rid of one pirate and along comes another. How many of you? Hang about. Don't I know you? I don't know. Do you? Yes. I was your rum supplier. Don't you remember? Weren't you fired? Well... Those bastards. Well, if I can help, you say the word, mate. No te han puesto ni nombre. Do you know how I can get to the High Council? Just down there. But it won't help. There's no way they let you in. Let me worry about that. You know where Morigato's house Vale, is? esto es la ciudad, ¿no? Cross the bridge, first on the left. Can't miss it. ¿Esto es la ciudad o es una isla completa? No tiene pinta, ¿no? Porque todo esto está incendiado, toda la isla, ¿no? Tiene pinta de esto es ciudad solo. The council was right to ban them from Caldera. Good riddance. But the Crystal Monastery won't protect us forever. They said we're sailing to Arbarea soon. They'll keep their word. And there'll just be another war there. The High Council will choose peace. Then all this trouble will finally be over. Peace? Haven't you seen what's happening in the north? Peace? Peace is our only hope. Volver al barco a la E. ¿What? ¿Seguro que tú te deseáis volver al barco? Vale, puedo hacerme un TP al barco directamente. Hostia, qué guay. Qué bien hecho está. No está mal, ¿eh? Todo el tema. El problema es que en Risen 3, pues eso, lo corrigieron y es todo mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido con los TP, con la tripulación, con el barco y tal. Vas a salir de la fortaleza de cristal, has llegado a Antigua. Antigua, the pirate's den.
You're no pirate until you've been here and survived it. And I thought all I needed was an eye patch. Now we can get that wreck waiting to happen fixed up. What's wrong with my ship? Have you seen your ship? No food, no drink, no possible way of defending ourselves. Oh, little things. So I'm here as an errand boy, am I? No such luck. You're the captain now. And no real captain would admit to being in charge of a ship in that state. So what exactly do we need? Water, food, cannons, gunpowder. That all? Maybe a fresher outfit. Vale. Lo de la tripulación, ¿no? Sí. Patty. La hija del capitán Baracero, nuestros caminos se cruzaron en Faranga y de algún modo nunca se han vuelto a separar. Ella busca el tesoro de su padre, maneja el sable y las pistolas. Venturo, joven protector de la Inquisición, me ayudó a luchar contra el Cuervo y luego decidió unirse a la tripulación. Un tirador excelente. Bueno, te describen un poco. Hawking, aumenta la fuerza de todos los compañeros en el combate. Pirata y un pésimo cocinero. Navegó al servicio del Cuervo, pero luego fue abandonado en Puerto Isabela. Vale, este me da una pasiva por tenerlo, pero no puedo llevármelo. Entiendo que es mejor llevarse a... Joder, es que el Venturo este tiene que pegar pega unas hostias con el mosquete que flipes. Pero es que entonces tendría que tanquear yo, supongo. Para tanquear entiendo que es mejor llevarse a Patty. Vale, a ver, ¿y esta isla cómo va? Porque el mapa tampoco tengo, claro. Hey, is that your ship? And who's asking? Me, Rick. I'm storehouse master around here. You name it, and I ship it in and out. Cool. You're really a captain. At your age. Wish I could be like you. Slane, este es el otro pirata. That's Slane's vessel? That it is. He's up at the captain's house talking to the admiral. The captain's house? Straight down the alleyway and past the tavern. Tallest building in the city, you can't miss it. What kind of ship's equipment you got? You name it, we've got it. Barrels of gunpowder, wood, nails, toolboxes, everything. That's good to know. You've got plenty of responsibilities here. Yeah, but not like you have. Your own ship and crew, it must be brilliant. Being a pirate, getting all them tarts and treasure. It has its moments. Admiral, strange title for a pirate. I think he awarded it to himself, to be honest. Suits him, though. He pretty much keeps this place going. Up at the captain's house, that's where he is most of the time. Right, first I need powder kegs. Sorry, mate, no can do. Now's not a good time, know what I mean? Are you kidding? First you list your entire stock, and then... Admiral's orders. No trading allowed as long as Slane's still here. No one's allowed to supply anything that might find its way to Slane. Come on, just a couple of powder kegs. Sorry, no can do. Defy the Admiral's orders, no way. I'd do that, be using me for saber practice. Te voy a explicar el problema que tengo. Intimidación 55. You like this kind of work? Not really, but I don't have the gold to do what I really want to do. Gold's not hard to come by in a place like this. Yeah, Antigua is supposed to be full of treasure. Vale, esto es otra isla más normal de exploración, ¿no? I'll be rolling in it. I'll take a look and see what I can find. Seriously? That would be brilliant. I'll return the favour, no worries. Well, we haven't agreed anything yet. Come on. You want to get a reputation for breaking the creed. Creed? The pirate's creed, the code we live by. A deal is a deal, and all that. The Admiral's idea. He's got the rules written down in a big book in the captain's house. It's a deal. I'll see if I can find you a treasure site. Great. I'll wait here. If you're looking for me, I'll be at the storehouse. Vale. Me tendrían que dar los mapas nada más llegar. Nada más llegar el mapa. Been too long since I've been raiding. There ain't nothing like it coming back from a raid. Pockets filled with gold. Oars lined up along the quay to welcome you home. There's still enough gold left for all the rum you can drink. To be sure, but it's not all fun on a raiding voyage. Aye. There's sea monsters and protectors to worry about. Or getting shipwrecked on some island full of bloody savages.
Or serving under some psycho captain like Slane. Too right. You hear what happened to poor old Jonesy? Aye. Talk back to Slane, he did. Got thrown overboard for his trouble. They're not all psychos, though. I'll be glad when Captain Slane puts to sea. First no goods from Tacarigua, and now we can't even go to our own merchants. Aye. Even that old fool Wilson won't break the Admiral's embargo. You hear about him losing that fancy pistol of his in a bet. Who's got it now? Henri. He's got it locked up in his storehouse. Yeah. You heard them stories about Slane. ¿Y este que está en medio del camino? ¿No será que me prohíbes pasar por aquí? You there, hold up. Just a word of warning, like. There's 7 shades of shit out there in the world. No buggers coming to help you if you land up in a clag. Least of all me, alright? Pico de oro. Maybe not a good idea. ¡Mierda! Necesito equiparme, tío, lo que me aumenta el pico de oro. Where does it say that I'm not allowed to take a walk outside? It's not that you're not allowed. It's proper bleeding dangerous, that's all. I'm just letting you know, mate. Out there, you're on your own. Take my advice. Next time you fancy a stroll, go to Blood Oath Square. Robo 50. You know your way around Antigua? Born and bred, mate. Born and bred. Of course, it ain't like it was when I was a nipper. Never used to get all these shitting monsters coming ashore for starters. My job's making bloody sure none of these shitters gets into town. Vale, está la entrada a la ciudad entonces. I used to have an easy life. Tell me about the backwoods. Straight ahead. A little further on, there's the spring where the water carriers work. There's fishing on the east beach. Old Mac, he's on the west beach. He keeps watch for ships. There's caves too. Loads of plants and animals, if you're on some bleeding nature ramble. I see. Don't you ever get bored? Que el lunes seguramente, no sé si el lunes se publicará el True Wars, si puedo librarme de la marca de copyright que me han hecho, lo publicaré el lunes, y si no, pues el lunes seguramente editaré el fin de semana el... Fighting Injustice. Editaré el fin de semana el segundo episodio de Risen Dog. Por el primero es la review que hice hace años. Spot of sunshine. Y lo publicaré el lunes o el martes o yo qué sé. Easy life. Why are these creatures coming here? I've heard it's because the whole island's cursed. Word is, a bunch of pirate captains woke some shitting supernatural entity from her sleep. Vaya. Tell you, I've seen some bloody horrible creatures lately. Nasty. 5 horas de directo. La puta madre. It's like they hate people. Like we're their enemies. Creepy, innit? Blood Oath Square? I've never heard of it. It's where the captain's house is, mate. You know, where they used to initiate pirate captains into the creed? Yeah. And punish them who broke the creed, too. Used to be, if you broke the creed, they'd sort you out permanent. All overgrown now, the square is. Full of bleeding winos, too. Estoy buscando un druida. Esto, vale, es que claro, el DLC de Eldrick empezará a hablar con él, supongo. You mean Eldrick? Yes. Have you seen him? A few days back. I warned him of the dangers inland, but did he listen? Did he, bollocks? Where did he go? Downstream, then off to the west. Esto debería ser una cadena de misiones que dure 3-4 horas si es un DLC. Yeah, well. Porque son DLCs pequeños, no son expansiones. Can you show me how to fight? If you've got any gold, sure. Vale. A ver, es que quiero ver si los enemigos son distintos, tío. Bueno. Quiero ver si los enemigos son distintos. Lo primero de todo, 2 monos. Pues nada. Joder. Quiero ver si los enemigos son distintos. 2 monos. Nada más salí. Ay. Volver al barco. Sí, lo voy a dejar en Tacarigua. ¿Qué tal el directo? ¿Bien? ¿Mal? Pues me da igual. Y nos vamos viendo. ¡Hala! Hasta el siguiente directo.